beliau setiap hari dalam kehidupan kita. Selanjutnya bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, nanti di yaumul akhir kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam hari ini Bapak Ibu awal masuk 10 malam terakhir, Bapak ya. Tepatnya malam yang ke-22. Situ 22, Bapak ya. Tandunya mudah saja, Bapak Ibu. Kalau 10 malam terakhir itu tandunya mudah saja. Pertama sab mulai seketek. Itu tandunya. Kalau biasanya malam 10 malam pertama itu sab mungkin ibu sampai ke belakang tuh. Tapi kalau 10 malam terakhir tuh sab mulai seketek. Yang kedua tandunya yang timbul tuh yang lameteran saja. Yang lansia-lansia gitu. Yang muda-muda pun ada ya. Akulah nampak. Yang muda sih nah selebihnya lameteran. Pensiunan saya. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan ini. Dan ini Bapak Ibu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Dan semua Allah berikan nikmat ini Bapak Ibu. Ada orang yang masih sehat badannya jatuh gagal, tapi Allah tidak memberikan nikmat untuk beribadah sehingga dia tidak dimana-mana. Tapi ada juga orang yang mungkin secara kesehatan yang mungkin tidak Allah berikan, tapi kemauannya mau sehingga dia tidak juga sampai kepada dia. Dan alhamdulillah Allah yang pada malam tadi di malam ini kita memberikan kesempatan kesehatan untuk bisa menikmati beribadah kepada Allah, apalagi di malam-malam yang 10 malam terakhir Bapak Ibu. Malam hari ini Bapak Ibu kita akan menyampaikan ceramah terkait dengan malam Lailatul Qadar. Jadi pengurus diminta menyampaikan ceramah terkait malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Secara definisi Bapak Ibu, Lailatul Qadar itu Lailatul itu malam. Nah, kalau Al-Qadar dan Qadar itu para ulama menafsirkan ada 3 ya. Ada 3 arti dari Qadar. Yang pertama, arti Qadar itu pertama adalah kemuliaan dan kehormatan. Itu artinya. Sepakat para ulama bahwa Lailatul Qadar itu malam kemuliaan. Itu arti yang pertama. Sehingga mau dijelaskan karena di malam itu inna anzalnahu fi lailatul qadar, diturunkan Al-Qur'an. Jadi Al-Qadar itu kemuliaan karena diturunkan Al-Qur'an di malam itu. Lalu yang kedua apalagi arti Al-Qadar itu kata menurut para ulama adalah ketetapan. Bahwa itu karena di malam Lailatul Qadar itu Allah menetapkan seluruh takdir manusia dan untuk 1 tahun yang akan datang sampai malam Lailatul Qadar yang tahun bisu. Itu artinya tertetap. Lalu ada yang ketiga namanya Lailatul Qadar itu diartikan juga ad-dhayiq itu sempit, sempit. Bagus sempit karena di malam itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Bahwa di malam Lailatul Qadar itu turun malaikat berbondong-bondong silih berganti ke bumi ini sehingga bumi itu terasa sempit dan begitu banyak malaikat yang turun. Maka arti Lailatul Qadar itu juga diartikan kata para ulama dengan malam yang sempit, malam yang sempit itu karena malaikat turun berbondong-bondong untuk muka bumi Allah. Untuk apa? Untuk mencatat dan mendoakan manusia yang malam itu beribadah kepada Allah. Itu 3 arti yang menurut para ulama Bapak Ibu, dan semuanya kita kita anggap benar, ini memang benar karena itulah arti yang sesungguhnya yang didefinisikan oleh para ulama. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu malam Lailatul Qadar itu ada 3 keutamaan yang mesti Anda ketahui. Awak kan berlomba-lomba ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Pak Ibu ini udah pe malam Lailatul Qadar tuh. Di apa dia dapat Lailatul Qadar tuh? Karena ada kemuliaan di dalam malam itu. Apa saja kemuliaannya? Nah, sama yang pertama kemuliaan itu Allah sebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu khairu min alfi sahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa? Boleh pernah menghitung 1000 bulan berapa? Pernah menghitung Ibu? 1000 bulan kurang lebih 83 tahun hampir bulan. Nah, kalau lebihnya hampir bulan. Tapi awak kenal 83 tahun Ibu. Artinya bahwa di malam itu ketika awak beribadah kepada Allah, ibadah kita akan dihitung sama dengan melaksanakan ibadah selama 83 tahun.
luar biasa Bapak ya. Hidup apa ada yang sampai 83 tahun Bapak Ibu? Malam hari itu ada yang 83 tahun? Ada? Tidak ada Bapak ya. Ada yang apa-apa ada yang 80 tahun malam hari itu. Jarang-jarang Bapak ya. Artinya umur umat Nabi Muhammad itu pendek-pendek. Makanya Allah berikan kemuliaan satu malam Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahrin. Untuk apa? Untuk mengimbang ibadah kita dengan umat-umat terdahulu. Apa Ibu yang dirahmati Allah? Umat-umat terdahulu itu hidupnya panjang-panjang umurnya. Nabi Adam itu bara umur beliau 1000 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Nabi Ibrahim lebih dari 100 tahun. Nabi Musa mau diterima, umat-umat beliau juga begitu. Nah, umat Nabi Muhammad itu kalau berdasarkan umur Nabi 62 sampai 63. Ada yang lebih 60 tahun, Ibu. Itulah banyak bunuh itu. Kalau banyak sih beribadah deh. Jangan main-main sih. Kalau lah 60, lah 70, lah 65, 70 tahun, itu ingin saya ke masjid. Jangan bayi-bayi rawun je lah. Kenapa? Karena jatahnya tidak lama lah. Artinya bonusnya lah banyak tuh. Maka di luar itu Allah berikan keutamaan namanya malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika orang beribadah di malam itu, ibadah kita akan dihitung sama dengan melaksanakan ibadah selama 83 tahun. Nah, karena umur terdahulu karena umur mereka panjang, ibadahnya panjang pula. Nabi Nuh itu berdakwah lailan wan nahar. Ibadah pun berdakwahnya siang ke malam. Nah, kalau awak tidak akan mampu menyayangi mereka, maka Allah berikan kemuliaan di malam itu 1000 lebih baik daripada 1000 bulan. Itu keutamaan yang pertama. Lalu yang kedua, per malam Lailatul Qadar itu malam diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Allah menurunkan di situ Al-Qadar itu para ulama juga mengartikan sebagai Al-Quran. Karena Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Jadi bulan Ramadan itu turun Al-Quran di dalamnya, sehingga Ramadan itu menjadi bulan yang mulia. Apa itu yang dirahmati Allah? Salah satu penyebab bahwa bulan Ramadan itu bulan yang mulia, kita sebut bulan yang mulia, karena salah satu alasannya di dalamnya diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kalau sesuatu yang Allah dilewati oleh Al-Quran itu tidak lain kecuali Allah memberikan kemuliaan kepadanya. Apa contohnya? Al-Quran itu Bapak Ibu diturunkan Allah melalui malaikat. Malaikat siapa menurunkan Al-Quran Bapak Ibu? Malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril menjadi sayyidul malaikah, malaikat yang paling utama di sisi Allah, malaikat yang paling mulia di antara malaikat yang lain. Lalu apa lagi? Malaikat itu turun kepada Nabi. Siapa nama nabinya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad menjadi nabi yang mulia di antara nabi-nabi yang lain. Sayyidul Anbiya, pemimpin daripada para nabi. Lalu apa lagi? Al-Quran itu turun di bulan Ramadan, di malam bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia di antara bulan-bulan yang lain. Maka Bapak Ibu, salah satu keutamaannya kenapa bulan malam Lailatul Qadar itu karena diturunkan Al-Quran di dalamnya. Lalu apalagi yang ketiga, bahwa di malam itu Allah menurunkan keselamatan, kesejahteraan, kedamaian di malam Lailatul Qadar itu sampai nanti terbit fajar. Jadi Bapak Ibu, di malam Lailatul Qadar itu kata para ulama bahwa Allah memberikan keberkahan itu mulai dihitung dari malam itu sampai minggu terbit fajar. Tidak putus-putus. Kalau ada keutamaan namanya sepertiga malam, itu hanya sepertiga malam saja dihitung keutamaannya. Baik ketika melaksanakan tahajud di sepertiga malam, itu saya dihitung. Tapi malam Lailatul Qadar itu dihitung mulai dari masuk malamnya sampai terbit fajar. Maka itulah keutamaan yang luar biasa Bapak Ibu. Kini awak beribadah sholat isya dan tarawih, besok lah mulai masuk malam Lailatul Qadar sampai terbit fajar besok. Kini malam 22, nanti kita jelaskan kapan malam Lailatul Qadar itu Bapak Ibu dan Allah. Kata Nabi, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa malam Lailatul Qadar itu
berada di 10 malam terakhir. Nah, awal mulai masuk Bapak 10 malam terakhir. Dan lebih spesifik Nabi mengizinkan bahwa malam Lailatul Qadar itu turun di malam-malam yang ganjil. Nah, malam batang malam 21, berarti malam 23, malam 25, 27 dan 29. Nah, malam ini mungkin belum, tapi kita tidak tahu qadar Allah. Tapi Nabi mengisyaratkan malam Lailatul Qadar itu di malam-malam yang ganjil. Nah, besok malam 23, malam 25 dan seterusnya. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lalu apa amalan-amalan yang mesti kita kerjakan agar mendapatkan malam Lailatul Qadar ini? Para ulama banyak menyampaikan kepada kita ada amalan-amalan terbaik agar awak bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah iktikaf. Maka Nabi ketika masuk malam 10 malam terakhir, Nabi itu berdiam diri di masjid melakukan iktikaf. Arti iktikaf itu artinya adalah berdiam diri di masjid. Dan mulainya awal di kajian iktikaf tuh awal mulai dengan niat dulu. Niat sengaja aku beriktikaf di masjid ini lillahi ta'ala. Niat dulu. Bedanya awal berdiam diri apa-apa misalnya malam ini tidak ada niat berapa untuk iktikaf, tidak dihitung iktikaf Pak. Kalau baru dihitung iktikaf ketika melafalkan niat itu, meniatkan di dalam hati apa bahwasanya awak ingin beriktikaf di masjid ini. Kalau ada bertikaf dulu siapa mengotot itu tidak terhitung iktikaf, maka niatkan untuk beriktikaf. Dan selama iktikaf itu diisi dengan ibadah-ibadah sunnah, mulai dari sholat sunnah, mulai awal biko melaksanakan sholat tarawih, mulai lalu ada sholat tahajud, biko lalu membaca Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, lalu mendengarkan ceramah muhasabah diri kita. Nah, itu diisi dengan itu iktikaf tuh. Awak tidak mau tahu tidak lalu saya iktikaf tuh banyak kegiatan ibadah yang bisa kita lakukan. Aja sampai beko iktikaf tuh Bapak Ibu mohon maaf nampak di berita bahwa orang tuh iktikaf menyupai membawa kelambu ke masjidnya. Kalau membawa kelambu itu berarti tanda lalu lama tuh. Karena bawa iktikaf itu tidak boleh lama-lama lalu kali sejam 2 jam. Itu jaga awak di tengah malam sholat tahajud. Sholat tahajud berapa rakaat kita sanggup lalu membaca Al-Quran. Jadi iktikaf itu tidak lalu sih di masjid apa ya? Itu membawa kelambu membawa yang makanan lama lu. Tiba di masjid iktikaf kirol bakaru lalu itu. Tidak iktikaf namanya. Keutamaan iktikafnya tidak kita dapatkan. Lalu apa lagi? Yang kedua itu qiyamul lail, tadi sudah disebutkan qiyamul lail itu sholat malam. Sholat malam, beko tarawih itulah masuk qiyamul lail, beko sholat tarawih. Lalu sholat witir, lalu nanti kita lanjutkan dengan sholat tahajud atau sholat tobat dan yang lainnya. Itu qiyamul lail kita dirikan malam-malam kita dengan sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu diketahui bahwa untuk qiyamul lail sholat witir itu kalau beko melaksanakan sholat witir ketika tarawih, maka ketika pas tahajud tidak usah melaksanakan witir lain. Ada sampai beko witir 2 kali karena witir itu cukup 1 kali dalam 1 malam. Boleh 3, boleh 5, yang penting ganjil baik. Jadi ketika awal witir beko ibu bapak ibu sholat tahajud tidak usah ditutup dengan witir, cukup sholat tahajud saja. Nanti informasi tambahan ya. Lalu apa lagi di malam melakukan Lailatul Qadar itu awak mesti memperbanyak doa kepada Allah. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan itu Bapak Ibu awak mesti memperbanyak doa. Kenapa? Karena ketika bulan Ramadan inilah hamba dan Allah itu merasa berada di posisi yang paling dapat. Ibu-ibu terasa tak kalau bulan Ramadan kok ibu-ibu merasa dekat dengan Allah. Ini terasa Bu? Apa buktinya Bu? Terasanya apa buktinya? Itu ibu lebih yang paling utama bukti ibu lebih penyabar di bulan puasa. Kok bulan-bulan yang lain apa-apa kok mungkin agak banyak minta tolong, agak pemberang, ibu berang loh. Tapi kalau di bulan puasa lebih penyabar. Misal sedang masak misalnya, anak-anakku menggaduh je, berang ibu dah. Kalau bulan puasa berang dah ketika anak-anak menggaduh ketika sedang masak, berang Bu.
Indah kenapa sedang puasa. Bahkan ibu-ibu kok lebih terkontrol lisannya di bulan Ramadan, dan dia menggibah orang, dan dia memuji orang, ya. Tapi kalau di bulan yang lain atau gasnya tapi jalannya nampak orang alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Tapi bulan Ramadan lebih mengontrol. Kenapa? Karena kita puasa, karena kita diawasi oleh Allah. Maka di bulan Ramadan itu perbanyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di malam Lailatul Qadar itu ada doa. Jadi yang diajarkan oleh Rasulullah, apa doanya? Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Baca itu dari Ibu selama malam sebelum malam terakhir. Bahkan di bulan Ramadan bacalah itu setelah kita melaksanakan sholat. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Lihat apa Ibu? Apa lihat apa? Nah, ibu-ibu lihat apa? Alhamdulillah ya. Itu ulang doanya pendek tapi artinya luar biasa. Apa artinya? Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau menyukai pemaafan, dan maafkanlah hamba ini ya Allah. Nah, kita memohon ampun kepada Allah dengan zat yang Maha Pemaaf miliknya. Lalu apa lagi Bapak Ibu yang dari mata Allah? Amalan yang keempat adalah tilawatil Quran dan mentadaburi Al-Quran. Jadi di malam-malam Lailatul Qadar itu tidak hanya di malam Lailatul Qadar sebenarnya, tapi di bulan suci Ramadan itu mesti kita perbanyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan yang di bulan Ramadan. Maka perbanyaklah kita membaca Al-Quran. Lalu yang terakhir apa amalan yang mesti kita perbanyak adalah bersedekah. Nah ini Bapak Ibu, sedekah kok mesti jawab perbanyak lagi di bulan suci Ramadan kalau kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Nabi itu dikata Sayyidina Siti Aisyah, Nabi itu ketika masuk bulan Ramadan beliau itu menjadi lebih dermawan. Beliaulah dermawan, tapi ketika masuk bulan Ramadan beliau menjadi lebih dermawan lagi. Nah, itu Bapak Ibu, Nabi mengatakan dalam hadis lain, barang siapa yang memberikan makan dan minum orang yang berbuka puasa, maka dia mendapatkan pahala puasa sama dengan orang itu tanpa mengurangi pahalanya. Artinya Bapak Ibu, ketika ibu-ibu mantan sampai atau berbuka ke masa jika orang makan dan minum di masakan ibu itu, di makanan ibu, maka ibu mendapatkan pahala puasa orang itu tanpa mengurangi pahalanya. Artinya apa? Ibu mendapatkan satu pahala puasa lagi di luar pahala puasa yang awak dapatkan. Sekali awak rutin selama 30 hari memberikan makan dan minum orang berbuka puasa, awak mendapatkan 60 pahala puasa. Itu baru si orang yang makan. Kalau ada 10 orang yang makan, itu mesti lah Ibu. Berapa banyak pahala puasa yang kita dapatkan. Maka perbanyak sedekah ini Bapak Ibu. Dan apalagi bersedekah ini salah satu amalan yang sangat dianjurkan. Kenapa? Karena sedekahnya akan menjadi amal jariah nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Bapak Ibu mohon maaf misalnya ada pembangunan di masa awal, kita memberikan infak berapapun, dia 2.000, 5.000, 10.000, asal itu ikhlas lillahi taala, maka Allah akan membalas dan berlipat-lipat ganda terlebih nanti di yaumil akhir. Dan Bapak Ibu yang terlebih lagi bahwa sedekah ini akan menjadi amal jariah ketika orang meninggal dunia, maka amalnya akan terus mengalir kepada kita. Selagi masa awal dipakai orang untuk sholat, untuk beribadah, maka amal itu akan terus mengalir kepada kita walaupun awal meninggal dunia. Maka itu yang luar biasa dari sedekah Bapak Ibu. Kata para ulama, sejatinya kalau sayang apa harap yang maunya, ibu-ibu sayang memiliki yang ibu perempuan itu disedekahkan, diinfakkan di jalan Allah. Kenapa? Karena itulah sebenarnya yang punya kita. Yang awak tabung di bank itu tidak punya awak. Kalau meninggal Bapak Ibu Balangko, itu hanya akan menjadi warisan untuk anak cucu. Kalau mereka elok, kalau tidak, itu akan menjadi bahan pertengkaran untuk merapikan warisan itu. Sehingga mereka lupa Bapak Ibu itu ada pinti yang dikumpulkan itu susah payah habis kemudian itu tidak ada tersisa untuk amal jariah kita. Maka bersedekah kita di bulan suci Ramadan ini perbanyak kita bersedekah. Semoga dengan sedekah itu menjadi amal jariah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Itulah Bapak Ibu amalan yang mesti kita perbanyak sehingga kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lalu ada lagi bahwa untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, mari awak perbuat di awak Bapak Ibu untuk mendapatkan dan berusaha berdoa kepada Allah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena dengan niat itu yang paling utama dalam Islam. Karena innamal a'malu binniyat, semuanya dimulai dengan niat awak baik, maka Allah akan mudahkan jalan awak. Tapi kalau awak tidak ada niat untuk mendapatkan itu, Bapak Ibu, baca doa awak niat berjalan ke situ. Maka awak perbaiki niat kita dengan niat yang kuat. Lalu apalagi perbanyak amal-amal terbaik yang sudah disampaikan tadi. Mulai dari intikaf, sholat, qiyamul lail, lalu bersedekah sampai membaca Al-Quran, dan yang terakhir Bapak Ibu, setiap amal yang kita kerjakan itu mari kita istiqomah. Istiqomah itu kita berpegang teguh, continue terus menerus melaksanakan itu. Mulai dari amalan-amalan yang ketek, jangan sampai bahwa mulai dari amalan yang gadang sehingga orang bisa istiqomah. Mulailah dari yang ketek. Kalau baca Al-Quran sanggup sehari seayat, mulai sehari seayat. Kalau sanggup satu lembar sehari, mulai satu lembar sehari. Tidak perlu awak mulai langsung sehari khatam 30 juz, tidak perlu. Kalau bisu-bisunya tidak pernah membaca Al-Quran lagi, mulailah seayat sehari atau satu lembar sehari atau satu juz sehari sesuai kesanggupan kita, dan istiqomah dengan itu, maka Allah akan membalas dengan surga yang sudah Allah janjikan. Sekian Bapak Ibu ceramah singkat pada malam hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua, terkhusus untuk kami yang menyampaikan, dan ilmu yang kita dapatkan semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadikan kita pribadi yang la'allakum tattaqun, pribadi yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Ibu, banyak maaf kepada bersama-sama kita mengampun. Kita tutup subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dan kami adalah imanullah.
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم ترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على سيدنا ونبينا سيدنا مولانا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في القرآن وما أدراك ما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم والأمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا سيدنا مولانا محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله المؤمنة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممتدة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا ونبينا سيدنا مولانا محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا سيدنا مولانا محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
الله سمع الله لمن حمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سمع الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على سيدنا ونبينا سيدنا مولانا محمد الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الذي يكذب بالدين فلا الذي يضع بالدين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
الله السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا سيدنا مولانا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا ونبينا سيدنا مولانا محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا سبيل يا مولانا محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
اللهم صل على سيدنا ونبينا سبينا يا مولانا محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها في كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاء أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا سبينا يا مولانا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين على ذلك سبحانه وتعالى يا ربنا لك الحمد والمحمود والكريم وعظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسالك الرضا والجنه والمعروف بالكريم سبحانه وتعالى. اللهم انك العظيم الكريم العليم وانت افضل الله على الكريم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلوا على النبي جميعا رحمكم الله.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الرحمن الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ويسرك باليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سنذكر من يخشى ويتذكر ويشقى الذي يصلى النار الكبرى وما لا يموت فيها ولا يحيا فأما الموت تلك والأرسل به مصلى فتؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أعبد عليكم ولا أفعل ما عبدتم ولا أعبد عليكم ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد
ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الشر والحياة. الله سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت علمنا بك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتنصرنا وتعبدنا وتنتصرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. آمين آمين الله الرحمن الرحيم وسائر وفي صلاة وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.